Nawasalimu katika jina la Yesu. Ndamugeithia thiini wa ritwa ria Jesu. Nashukuru Bwana kwa sababu ya siku ya leo. Ndiracokeria Ngai ngatho ni undu wa rucini ruru. Kwamba Yesu ameniokoa. Ndiriga Jesu ni ahonoketie. Amenidumisha katika mapenzi yake. Niatigite thiini wa wendi wake. Nimekuwa mtumikia huyo Bwana. Ndurire Ngai ucio. Akaweze kuwabariki. Nake Ngai ucio murathime. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Ninafurahia kwa sababu ya kuwa katika kanisa la Banana na Narugeta Apostolic. Nindirakenera Ngai ni gukorwo kanitha wa Banana wa Narugeta Apostolic. Jumapili nilikuwa kule kawaida. Kiumia ndari kule kawaida. Nilipatia salamu zenu. Na nimaraheire ngeithi cianyu. Hawana ubaya, wako salama. Matire na urume na thayo. Na Mungu anaendelea kuwahifadhi. Nake Ngai witũ no athiĩte na kũmamenyerera. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Sina ubaya, niko katika Kristo. Koguo ndirĩ na ũru ndĩ thĩinĩ wa Jesu Kristo. Bwana akaweze kuwatenda mema. Nake Ngai witũ amwĩke wega. Nataka tukaweze kuombea sadaka. Ningĩenda tũhoere sadaka. Na itakuwa ni baraka. Na ũndũ ũcio nĩ ũgũkorwo wĩ wa kĩrathimo. Baba, katika jina la Yesu. Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Asante kwa sababu ya wakati huu ambao ni wa matoleo. Nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ rĩa kũruta sadaka. Tuendelee hapo kutoa Bwana. Tũgĩthiĩ na mbere kũruta sadaka. Tunaomba baraka zako ziwe juu yetu. Nĩ twahoya irathimo ciaku cikorwo igũrũ ritũ. Ni neno lako kwamba tujapo katika nyumba yako. Nĩ kiugo gĩaku kĩraiga rĩrĩa tũgoka nyũmba-inĩ yaku. Tusikaweze kuja mikono mitupu. Tũtikanoke moko matheri. Asante kwa sababu ya kile ambao tunakutolea. Nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa kĩrĩa tũgũthiĩ kũruta. Tufuatilie vibaraka vyako. Mwathani tũrũmĩrĩre irathimo ciaku. Tunakemea yule mharibifu Nĩtũkĩrĩra ũcio mũthũkangia katika maisha yetu katika jina la Yesu. thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana, endelea kubariki watu wako. Thiĩ na mbere Ngai kũrathima andũ aku. Ndio wakaweze kujua kuna nguvu, kuna baraka katika hali ya kutoa. Nĩguo mamenye kwĩna hinya na ũhoti igũrũ-inĩ rĩa kũruta. Na ni katika jina la Yesu Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ambao tumeomba na kuamini. twahoya na twĩtĩkia. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Huyu ni Mungu mwema. Ũyũ nĩ Ngai mwega. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Tutaenda katika neno la Bwana. Ndienda kũingĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai. Tutaenda katika Mathayo 6 thĩinĩ wa Mathayo 6 mstari wa 22. na nĩ mũhari ũcio wa 22. Mathayo 6 thĩinĩ wa Mathayo 6 mstari wa 22. mũhari ũcio wa 22. Naomba tukaweze kuenda hapo. Ningĩenda tũthiĩ hau Na yule na tukaweze kusomewa. no tũthomerwo. Mathayo 6 thĩinĩ wa Mathayo 6 mstari wa 22. mũhari ũcio wa 22. Wacheni tusome hiyo Mathayo 6 mstari wa 22. Taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa na nuru. Lakini jicho lako likiwa mbovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza, si giza hilo. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Amen. Baba, katika jina la Yesu. Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Asante kwa sababu ya hilo neno. Thengiũ nĩ ũndũ wa kiugo kĩu twathoma. Tukiwa tumesimama mbele ya watu wako. Tũrũgamĩte mbere ya andũ aku. Tutumie vile uonavyo ni vizuri. Tũhũthĩre ũrĩa ũngĩona nĩ wega. Asante kwa sababu ya lile neno watalisikia. Thengiũ nĩ ũndũ wa kiugo kĩrĩa andũ aku megũthiĩ kũigua. Tufuatilie kwa nguvu na uwezo wako. Rũmĩrĩra kiugo gĩkĩ na hinya na ũhoti waku. Kamilishe mapenzi yako katika maisha ya nĩguo watu wako. kĩhingie wendi waku igũrũ rĩa andũ aku. Inuka wakati huu Bwana, tukaweze kukuona. Ambarara ihinda rĩrĩ tũkuone. Na ni katika jina la Yesu. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Tumeomba na kuamini. twahoya na twĩtĩkie. Amen. Tupigie makofi makubwa. Amen. Rekei tũhũrĩre Jesũ rũhĩ. Nashukuru Bwana kwa sababu ya neno lake. Nĩndĩracokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kiugo gĩkĩ Ni gĩake. Yesu Kristo ambaye aliongea haya maneno. Ũyũ nĩ Jesu Kristo waragia ciugo ici. Na akasema kwamba mwangaza wa mwili, Nake akiuga atĩrĩrĩ, naguo ũtheri wa mwĩrĩ, ya kwamba ni jicho lile ambao tunakuanga nalo kulingana na vile linaona. atĩ nĩ ritho rĩrĩa tũkoragwo, maitho marĩa tũkoragwo namo ũrĩa ritho rĩonaga. Mwangaza wa mwili ni jicho. Yaani nĩ ta kuuga ũtheri wa mwĩrĩ nĩ ritho. Mwangaza wa maisha ya mtu ni jicho. Ona ũtheri wa mũtũrĩre wa mũndũ
maũndũ nĩ ritho. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Nĩ ndĩrakenera Mwathani. Nashukuru Bwana. Jesu augire ũtheri wa mwĩrĩ nĩ ritho. Kwa sababu Yesu alisema nuru ya mwili ni jicho. Mwathani atũgĩre. Na maandĩko marauga angĩkorwo ritho rĩaku rĩtirona wega, na Yesu akasema kama jicho yako haioni vizuri, nĩ kuonania mũtũrĩre waku ũiyũrĩtwo nĩ nduma. hivyo ni kumaanisha maisha yako imejawa na giza. Kĩrĩkanĩro kiuga angĩkorwo ritho rĩaku nĩ rĩrona wega, Na tena tunaambiwa kama jicho yako inaona vizuri, nĩ kuonania mũtũrĩre waku kana mwĩrĩ waku ni kuonyesha na mwili wako ama maisha yako ũiyũrĩtwo nĩ ũtheri. ni maisha iliyojawa na nuru. Mwathani atũgĩre. Nĩ ndĩrakenera Ngai nĩ tondũ wa thakame ya Jesu. Mimi nashukuru Bwana kwa sababu ya damu ya Nĩ Yesu, tondũ nĩ gũtũtheria yatũtheririe, kwa sababu damu ilitutakaza ĩgĩtũtua ciana cia Ngai, na ikatufanya wana wa Mungu, agĩtũtua agai hamwe na Kristo, tena ikatufanya warithi pamoja na Yesu. tũgĩcoka tũkĩheo ciĩranĩro. Na wakati huo tukapatiwa mpaka Ile ahadi. maandĩko marauga Ngai nĩ mwĩhokeku, Na maandiko inasema Mungu ni na mwaminifu. ciĩranĩro icio nĩ acionete nĩgetha cikinyanĩrie mĩtũrĩre-inĩ Na hizo itũ. ahadi Mungu anaitazamia ili atimize kwa maisha Ariũ yetu. na airĩtu aitũ nĩ kũrĩ na kiugo kĩa Ngai kĩrĩa tũhetwo. Ndugu na dada, kuna neno la Mungu tuliopatiwa. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Nĩ kũrĩ na instruction iria tũhetwo nĩ Ngai Yaani kuna mashauri ama tumeamuriwa na neno la Mungu. kuma gwĩ kiugo kĩa Ngai, Kutokana na neno la Mungu. na nĩgetha mĩtũrĩre itũ ndĩgaikaraga ĩrĩ Na nduma-inĩ, ndio maisha yetu isiishi kwa giza. nĩgetha tũikarage tũrĩ andũ marĩ informed. Lakini tukue watu wanaelewa mambo. Mwathani atũgĩre. Koguo nĩ ndĩrakenera Ngai nĩ tondũ wa mahinda maya. Lakini nashukuru Mungu kwa wakati huu. Wendo wa Ngai ti tũikarage tũrĩ nduma-inĩ. Mapenzi ya Mungu si tukae kwa giza. Wendo wa Ngai ti tũikarage tũtekũmenya ũrĩa Ngai arathiĩ na Mapenzi ya mĩtũrĩre itũ. Mungu si sisi kukaa bila kujua mapenzi ya No Mungu. wendo wa Ngai nĩ tũikarage tũkĩmenyaga ũrĩa Ngai araruta wĩra mĩtũrĩre-inĩ Lakini itũ. mapenzi ya Mungu ni sisi tujue vile anafanya kazi katika maisha Ona yetu. tũikare tũkĩmenyaga maũndũ marĩa Ngai erekeire gwĩka. Ama tukijua hata yale mambo Mungu anapanga kutenda. Mwathani atũgĩre. Bwana Na asifiwe. koguo ithuĩ tũtirie gũikara tũtirie gũikara tũrĩ nduma-inĩ. Kwa hivyo sisi si wa kuishi kwa giza. Kĩrĩkanĩro angĩkorwo ritho rĩaku rĩtirona wega, Na ndio maandiko inasema kama jicho yako haioni nĩkĩ vizuri. gĩtũmaga andũ matangĩke na maandĩko marauga ndũkae gũtangĩka ngoro, Ni nini inafanya watu wasumbuke na tunaambia tusisumbuke kwa moyo? angĩkorwo nĩ twĩhokete Ngai. Kama sisi tunamwamini Mungu. Nĩ tondũ ritho ritũ hihi nĩrĩonete ũrĩa gũtagĩrĩire. Na maybe macho yetu ama jicho letu linaona mambo yenye Nĩkĩ haifai. gĩtũmaga andũ maikare marĩ na guoya na nĩ andũ me thĩinĩ wa Ngai? Kwa nini watu huishi na uoga kama ni watu wanamjua Mungu? Andũ magaikara mũtũrĩre wa nganja, Watu wanakaa na maisha ya tofauti. na nĩ andũ makũrĩkĩte na magatherio nĩ thakame ya Na ni Jesũ. watu wanakombolewa na wametakaswa na damu ya Ũcio Yesu. tiguo mũtũrĩre ũrĩa Ngai endete tũtũũre. Hiyo si ile maisha ya Mungu alikuwa amepanga tuishi. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. No mũtũrĩre Ngai anenda tũtuĩke a gũtũũra. Lakini kwa maisha ya Mungu alikuwa anataka tuishi. Nĩ twĩonage ta ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩraiga. Ni sisi kuishi kama vile neno lile la Mungu Angĩkorwo linasema. Ngai nĩoigĩte nĩ mwĩhokeku na nĩegũkinyanĩria ciano ciake igũrũ ritũ, Kama Mungu anasema yeye ni mwaminifu atakutimiza ahadi zake juu twagĩrĩirwo yetu. nĩ gũikara ta maũndũ macio matuĩkĩte ma kũhanĩka, Tunafaa kuishi kama yale mambo na imetimia. tũkaigũra maũndũ manene marĩa Ngai egwĩka mĩtũrĩre-inĩ Na itũ. pia tunakiri mambo makuu yenye Mungu anaenda kutenda kwa maisha Mwathani yetu. atũgĩre. Bwana asifiwe. Ũguo na mũrũ ithe witũ, Kwa hivyo ndugu na dada, ũhoro wa kuona kũringana ũrĩa mũndũ onaga, kwa hivyo vile mtu huona, ũguo nĩguo mũtũrĩre wa mũndũ ũkoragwo. hivyo ndio maisha ya mtu iko. Ndĩrahoya rũciinĩ rwa ũmũthĩ Mwathani Na atũteithie, ndio naomba asubuhi ya leo Mungu atusaidie. nĩgetha tũikare twĩna muonere wa Ngai, Tukae tukiona kwa nĩgetha tũikare twĩna mwĩcirĩrie wa Ngai. tuwe na fikira za Mungu. Nĩ tondũ maandĩko marauga angĩkorwo ritho rĩaku rĩrona wega, Na kwa sababu tunaambiwa kama jicho yako inaona vizuri. Mwathani atũgĩre. Bwana asifiwe. Nĩ kuonania mwĩrĩ waku na mũtũrĩre waku ũiyũrĩtwo nĩ ũtheri. Ni kumaanisha mwili yako na maisha yako imejawa na nuru. Nĩ tondũ nĩ ũmenyete Ngai mũtũrĩre-inĩ waku, Kwa kujua ya kwamba Mungu ako ndani na nĩ yako. ũmenyete maũndũ marĩa Ngai areka mũtũrĩre-inĩ Na pia waku. unaelewa yale mambo Mungu anatenda kwa maisha yako. Rekeni tũtuĩke a kwĩhoka Ngai ũyũ, Wacheni tukue wa kumtumaini Mungu. rekeni tũtuĩke a gwĩtĩkia Ngai ũyũ. Wacheni tukue wa kumwamini Mungu. Kĩrĩkanĩro angĩkorwo ritho rĩaku rĩtirona wega, Na ndio maandiko inasema kama jicho yako haioni nĩ vizuri. kuonania kwĩna nduma nene ĩrĩa ĩ mũtũrĩre-inĩ
waku Ni kumaanisha kuna giza kubwa iliyo ndani yako. gutire kindu kioruta mundu urona nduma Hakuna kitu kibaya kama mtu anaona giza. na mwitikia we thiini wa Ngai Yaani mtu ameamini Mungu. ni tondu hindi iria nduma nagiriwe ni guthii na mbere Kwa sababu wakati wengine wanataka kwenda mbele, akoragwo agicoka na thutha yeye huanza kurudi nyuma. akoragwo akigucia andu aria angi na thutha Anavutanga watu wengine nyuma. Ngai atuteithie rucini rwa umuthi Mungu atusaidie asubuhi hii. nigetha maitho maitu matuike ma guthererwo Ndio macho yetu ikuwe ya kung'aa. nigetha tutuike kuona kirigiriro Ili gitu tuweze kuona ahadi zetu. Paulo akiuga ati maitho manyu marotuika ma kuhinguka Na ndio Paulo akasema macho yenu maitho ifunguke. manyu marotuika ma guthererwo Ama macho yenu ikuwe ya kung'aa na nigetha muone kirigiriro kiria mwinakio ili muone ile ahadi Mungu uria amekupa kino nayo. atonga muingi Vile mko na utajiri mwingi. mwathani atugire uria kino atonga muingi Ile ahadi iko na utajiri ona mwingi. mutuike gutaukirwo Na mkuwe wa kuelewa. ni hinya uria uraruta wira gatagati-ini kanyu Na ile nguvu inayotenda kazi ati kati ni yenu. hinya uria wariukirie Jesu kuma kuri akuo Ni ile nguvu ilifufua Yesu kwa na wafu. koguo hinya ucio nĩ ũrĩ kuo nĩgetha ũriũkie maũndũ marĩa makuĩte Ile nguvu iko ili ifufue yale yote imekuwa. maũndũ marĩa makomete matuĩke ma kũriũkio Yote yenye imelala ikuwe ya nĩgetha kufufuliwa. hinya wa Ngai ũtuĩke wa Ndio kuonekana nguvu ya Mungu ionekane. mwathani atũgĩre Ngai arotheria maitho maitũ Mungu akuwe wa kuosha macho yetu. nĩgetha tuone ta ũrĩa mwathani we mwene onaga Ili tuweze kuona kama vile Mungu ona huona. tuone ta ũrĩa Ngai witũ endaga tũikare tuonete Ama tuone vile Mungu wetu anataka tuone. mwathani atũgĩre koguo Ngai witũ nĩ Ngai mwega Kwa hivyo Mungu wetu ni Mungu mwema. rekeni tũtuĩke a gũtũũrĩra Ngai Wacheni ũcio tumdumu kwa huyu Mungu. rekeni tũtũũre twendete Ngai ũcio Wacheni tudumu tukipenda huyu Mungu. nĩ tondũ thĩinĩ wake kwĩna maũndũ Kwa mega sababu ndani yake kuna mambo mazuri. mwathani atũgĩre Bwana mũndũ asifiwe. na mũrũ ithe witũ Kwa hivyo ndugu na dada, mwathani atũgĩre Bwana asifiwe. ndĩrathomaga ũhoro wa njamba iria ciarĩ hamwe na Daudi nilikuwa nasoma juu ya yale mashujaa walikuwa na Daudi. mwathani atũgĩre Bwana asifiwe. nĩ kwarĩ hĩndĩ ĩrĩa Daudi atuĩkire mũthamaki Wakati Daudi alifanyika kuwa nĩ mfalme, kũrĩ na jeshi ĩrĩa arĩ nayo kuna jeshi alikuwa na pamoja na wao. mwathani atũgĩre Bwana asifiwe. na ũngĩthoma thĩinĩ wa Samueli wa mbere Na ukisoma katika Samueli wa kwanza 23 katika 20:23 ũgũkora njamba icio cirĩ hau utapata wale mashujaa wakiwa pale. mwathani atũgĩre Bwana nĩ asifiwe. kũrĩ maũndũ marĩ namo matarĩ na andũ arĩa angĩ Unajua walikuwa na mambo mengine tofauti na wengine. mwathani Bwana atũgĩre asifiwe. mũno na mũno ithe witũ Ndugu na dada, nĩ kũrĩ Ngai mĩtũũrĩre-inĩ itũ unajua kuna Mungu aliye ndani yetu. andũ acio ũngĩmagweta ndĩramagweta nĩ tondũ muonere wao warĩ na ũtiganu Mataja wale mashujaa kwa sababu walikuwa naona kitofauti. mwathani Bwana atũgĩre asifiwe. muonere wao warĩ na ũtiganu Ama vile walikuwa naona ilikuwa kwa njia ya tofauti. mwathani Bwana atũgĩre asifiwe. harĩ mũndũ ũretwo Jeshobi Kuna mmoja aliitwa Jeshobi. hĩndĩ ĩrĩa nĩwe wambĩte kũgwetwo Huyo ndiye ametajwa akiwa wa kwanza. mwathani atũgĩre Bwana asifiwe. Jeshobi maandĩko maraiga Na Jeshobi maandiko inasema arahũkire na akĩoya itimũ rĩake ati aliinuka akachukua mkuki wake agĩtuĩka wa kũũraga andũ 800 na akakuwa kuua watu 800. andũ thũ cia Isiraeli ikĩarahũka Nao adui wa Israeli wakainuka nĩgetha ituĩke cia kũhũra cia gũtharĩkĩra Isiraeli ili waweze kupiga Israeli. maandĩko maraiga mũndũ ũcio wĩtagwo Jeshobi Na ndio hiyo mtu anaoitwa Jeshobi. andũ acio marĩ 800 Hao watu wenye walikuwa 800 maigĩte atĩ rekeni tũthiĩ tũtharĩkĩre Isiraeli walikuwa wamesema acheni tuvamie Israeli. mwathani Bwana atũgĩre asifiwe. kĩrĩkanĩro kĩraiga atĩa Lakini Biblia inasema ya kwamba mũndũ ũyũ wĩtagwo Jeshobi ati huyu mtu anaoitwa Jeshobi atuĩkire wa kũrũgama ati yeye aliinuka juu na agĩtuĩka wa kũrũa na andũ na acio akapigana na wale watu. mwathani atũgĩre Bwana asifiwe. nĩndĩrakenera Kwa mwathani hivyo namfurahia Mungu. Jeshobi mũrĩminĩte atĩrĩrĩ Na Jeshobi linamaanisha ya kwamba Ngai no marĩcoka watu wa Mungu watarudi. mwathani Bwana atũgĩre asifiwe. Jeshobi mũrĩ no maanishe Na Jeshobi ni kama kusema andũ a Ngai no marĩcoka watu wa Mungu watarejea. mwathani Bwana atũgĩre asifiwe. na mũndũ ũcio wa Ngai akĩarahũka Na ndio huyo mtu wa Mungu akainuka arĩ na itimũ na akĩũraga andũ 800 akiwa na mkuki wake na akaua watu 800. ndarĩ mũndũ mũhũthũ Kwa hivyo hakuwa mtu mchache tu. mwathani atũgĩre Bwana asifiwe. na ũndũ ũmwe ndĩrataũkwo nĩ kĩrĩkanĩro
neno. Jambo moja naelewa na Biblia. Yote muonana wake ndio wale muonana tawali yake. Maono ya vile alikuwa naona ilikuwa ya kitofauti na wengine. Yake ule mage kilele kwa bakora. Kwa hivyo kama ni wengine vile wangefanya wangetoroka. Nigeza matwike yote idio. Ili wakatafuta usaidizi. Na umuntu wakayarogamira. Lakini huyu mtu wa Mungu alisimama. Akasimama na miguu yake. Akaona Mungu wake akiwa na nguvu. Na akaona Mungu wake akiwa na uwezo. Akamwezesha kuua hawa watu 800. Bila kusaidiwa na mtu mmoja. Kwa hivyo hakuwa na shida juu ya kukimbia na kusaidia. Yaani kutafuta usaidizi. Lakini Biblia inasema nisimama kaua wale watu. Na kwa dakika kidogo watu walikuwa chini. Nani alikuwa wa kwanza kuandikwa akiwa shujaa mkuu? Bwana asifiwe. Na Yesu Biblia inamaanisha kwamba watu wa Mungu watarejea mahali pao. Ni duka gani ambao umekuwa ukinunua? Ndio koreto kigora, duka liko koreto kigora. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Huyo mtu hajakuwa kikuona. Lakini mtu si au sondereni na kuona kwa sababu maisha yako yale ambao unapitia. Ndio mtoreni na ragera na doishi. Yale ambao unapitia. Kana mambo mali ragera na leo. Unapitia hali ngumu. Ragera na mahida maorito. Unapitia katika majaribu. Na ukagera na magari ya maiki. Unapitia katika shida. Unakagera na madhena maiki. Watu kuna wadada Jerobimu inamaanisha. Jerobimu nitakugatere. Watu wa Mungu watarudi. Atendo akai no megosokerere. Bwana asifiwe. Bwana ni amoso. Utaonekana katika hiyo duka tena. Utaonekana duka yoreke. Utaonekana katika hiyo duka tena. Utaonekana duka yoreke. Bwana asifiwe. Utaonekana katika hiyo buchere tena. Buchere ndio kuonekana rege. Bwana asifiwe. Mwana ni amoso. Hiyo duka ya kuwa utaonekana tena. Kuna wadada. Wakati mwingine tunakosekanga. Kwa sababu ya vile tumepungukiwa. Mahali ulikuwa unapitia. Siku hizi hupitiangi. Kwa sababu umepungukiwa. Lakini sikia vile neno la Mungu linasema. Jerobimu linamaanisha watu wa Mungu watarudi. Mungu atasababisha mambo yakaweze kubadilika. Bwana asifiwe. Atafanya mambo yakaweze kuwa mazuri. Biblia inasema yule mtakatifu wa Bwana akaweze kuambiwa kwamba mambo yake yatakuwa mazuri. Atakula matunda ya kazi ya mikono yake. Kwa hiyo kuna Mungu ambaye ako katika maisha yetu. Atarejesha kile ambacho kimeondoka. Ataturejesha katika ule utukufu. Ataturejesha katika ile baraka. Ataleta wingi wa baraka katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Na itafanyika kama vile neno la Mungu linatuambia. Watu wa Mungu watarudi. Bwana asifiwe. Huyu ni Mungu mwema. Tumpigie huyu Yesu makofi. Biblia inatuambia kwamba tutarudi. Bwana asifiwe. Kwamba Mungu atarejesha kile ambacho kimechukuliwa. Atarejesha kile ambacho kimetuondokea. Mahali pa baraka mahali ambapo ulikuwa unaonekana. Ndio kwa sababu ya kubarikiwa mahali ulikuwa unapitia. Ukaweza kurudi mahali pale. Ni kwa sababu ni Mungu ambaye anabariki. Biblia inasema kwamba ikiwa jicho la mtu linaona vizuri, mwili wake unakuwa umejawa na mwangaza. Maisha yake yanakuwa umejawa na mwangaza.
mwangaza. Ono maizoma kene mayura kwa neo zalimo ite. Kwa sababu anaelewa vile Mungu anafanya. Na nende tono ni aminya kwa leo mkaya reka. Na anamtumainia Bwana. Nende rake ne rake yo. Kwa hivyo Jeroboamu wakati adui alitokea. Mungu Jeroboamu ne leo mzoyo kile. Bwana asifiwe. Kwa sababu alikuwa amemtumainia Bwana. Mungu korone hokete kai. Alisimama na akaweza kuua wale watu. Leo ngamira rake ora gadwasio. Bwana akaweza kumpatia ushindi. Nipokaye moyo hotani. Kuna mtu mwingine ambaye anaitwa Elieza. Kwena ukimeta kwa Elieza. Bwana asifiwe. Mwadhani ya Mosu. Biblia inasema ya kwamba yakiokerekana uge kauga. Bwana asifiwe. Mwadhani ya Mosu. Lakini neno la Mungu linasema kwa Elieza kika yaraiga aterere. Bwana asifiwe. Mwadhani ya Mosu. Biblia inasema kwamba kuna mahali watu walikuwa, kuna mahali akina Eliza. Ati kwena kondo kone Elija. Elieza Biblia inasema. Yani Elieza kerekana kiraiga aterere. Ya kwamba wenzake walikuwa wameenda. Ati adware mali nao magitwe kago vi. Bwana asifiwe. Mwadhani ya Mosu. Kama vile tunaweza kuwa mahali hapa. Atore toke koro tugi karo inege. Wenzako wakaweza kuenda uache peke yako. Adwa madie otiwo venyiki. Na kumbuka walikuwa ni wanajeshi. No nini kama mali jeshi nane. Bwana asifiwe. Mwadhani ya Mosu. Biblia inasema kwamba Elieza akaachwa akiwa peke yake. Ati kerekana uge kaiga Elieza agetiwe nyiki. Wale wengine wakaweza kuenenda. Na lete magitwe kago vi. Bwana asifiwe. Mwadhani ya Mosu. Sasa Biblia inasema Wafilisti wakatokea. Ndio kerekana uge kaiga hidendere wa Filisti make yumeria. Bwana asifiwe. Mwadhani ya Mosu. Wakati Wafilisti walitokea. Lele Filisti meruto me yumeriere. Bwana asifiwe. Mwadhani ya Biblia Mosu. inasema yeye alisimama. Kerekana uge kaiga ya kero mama. Na akaweza kupigana na wao. Na kia kero akehora na nao. Bwana asifiwe. Mwadhani ya Mosu. Elieza linamaanisha Ugu andita kuga Elieza andita kuga kwamba kere. Bwana ndiye mwenye kunisaidia. Atebe kai no aotaifagia. Bwana asifiwe. Mwadhani ya Mosu. Hao walikuwa wamenenda. Ateshene mezieta. Kwa hiyo hawakuweko ndio wakaweza kumsaidia. Ugu matiere homoke mamotaivie. Bwana asifiwe. Mwadhani ya Na Mosu. kwa sababu Elieza linamaanisha Mungu ndiye mwenye kunisaidia. Na ndio Elieza ne kireka ndita kugati kaino hoka kodaivia. Inasema Elieza alisimama. Akerekana uge kaiga Elieza kero Na mama. akaweza kupigana na wale maadui walikuwa. Aki hata korona kuhona na nadhuire siare ho. Kwa hiyo wakati wenzake walirudi. Mungu nini ale mare na maso kirele. Bwana asifiwe. Bwana Walikuja kukagua zile maiti ambazo zilikuwa pale. Au kidogo taram adore mora geto hau. Na kuchukua ule utajiri hao watu walikuwa nao. Na kufara utokore no sio Kwa makuete. sababu sana wakati wanajeshi walikuwa naenenda. Ndio ndio jeshi ya diaga haro. Walikuwa naweka dhahabu kwa mifuko. Ndio kuwaga dhahabu magekero Walikuwa mehuko. wanaweka pesa kwa mfuko. Kwa kuwabia magashikera mahuko. Bwana asifiwe. Mwana ni Mosu. Sijui ni kwa nini ilikuwa inafanyika hivyo. Hili kimaudo maumeke kala. Lakini neno la Mungu linasema Au kigo kia gaitera ugatere. Elieza akasimama. Ate Elieza kero mama. Akasema mimi sitatoroka. Ate niye ndigo tuika wakora. Akaangalia wale watu na akaona Mungu akimuwezesha. Ake kesondere niye doso na kionaka yake mohotizia. Akaona Bwana akiwa amempatia ushindi juu yao. Na kionaka yake moyo hotani igoro yake. Biblia inasema akapigana na wao. Ake kerekana gikaiga keroa hamu akeroa nao. Wakati wale wenzake walirudi, Na deriane ameta netio na masho kirele. hawakumsaidia kwa njia yote. Mati ya mutaidine na jiroa Kwa yote. sababu tayari alikuwa amepiga maadui wake na wakaisha. Niko korone horete nisiya kia gasini. Biblia inasema walikuja kuchukua ule utajiri. Mito kirkareka atimo kiyo kuya togosi. Wale maadui walikuwa wamebeba. Ingororia do isho idia do siya kuwete. Bwana asifiwe. Mwana ni Huyu Mosu. mtu wa Mungu kuona kwake hakukuwa kwa kawaida. Modosi ndani modo wa kawaida. Bwana asifiwe. Mwana ni Mosu. Lakini alisimama. Na modosi akiro mama. Bwana asifiwe. Mwana ni Mosu. Naomba Mungu akaweze kutusaidia. Nani nike hoya kaya tutaidio. Tukaweza kuelewa ya kwamba Ezi tutige na omenyo. tukaweza kumfanya Mungu kuwa usaidizi wetu. Tukue kaino taidio mitweni. Eliza linamaanisha Mungu ndiye mwenye kunisaidia. Ndio Elieza nitakugati kaiwe no woka. Wakati wale wengine hawako karibu, Elia dore ya kimati gokoro hato kuna hakure. Mungu ambaye ndiye usaidizi wako wa karibu. Wena kayo kan atiko taidio hakure. Bwana asifiwe. Mwana ni Mosu. Mungu akaweza kukusaidia. Lakini kigete kila kaya utaidio. Mtu wa Mungu alisimama ndiye akaweza kusaidiwa na Bwana. Ndio mundu wa kaya rungamira taidio na kaya. Naye Mungu akajitokeza aonyesha kwamba
anaweza. Nake Ngai akĩyumĩria onanie nĩ ahote. Na ni kweli alisaidiwa na Bwana. Na nĩma nĩateithirio nĩ Ngai. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Hivyo huyu ni Mungu mwema. Huyu nĩ Ngai mwega. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Biblia inaongea habari ya mtu ambaye anaitwa Shama. Na kĩrĩkanĩro gĩkari igũrũ rĩa mũndũ wetagwo Shama. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Huyo Shama neno la Mungu linasema. Ũcio Shama nĩ ta kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ. Kwamba walikuwa wanalinda shamba boni la ngano. Atĩ o magitagĩra mũgũnda wa ngano. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Na wakati Wafilisti walitokea. Na rĩrĩa Afilisti mokire makĩyumĩria. Wale wengine walitoroka. Arĩa angĩ nĩ kũũra morire. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Wale wengine walitoroka. Arĩa angĩ nĩ kũũra morire. Wale wengine waliondokea. Na arĩa angĩ magĩtuĩka kweherera. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Lakini yeye Biblia inasema yeye alisimama. Naona kĩrĩkanĩro gĩkaigaga nĩ kũrũgama arũgamire. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Na akaweza kupigana kulinda lile shamba. Na akĩrũa nĩguo agitĩre mũgũnda ũcio. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Akaweza kulinda lile shamba. Na akĩhota kũgitĩra mũgũnda ũcio. Na alipiga maadui wake akawamaliza. Na akĩhũra ahũrire thũ ciake agĩcinina. Kiasi ambao wenzake wakati walirudi. Na yaani na njĩra nginya rĩrĩa andũ arĩa marĩ nao macokire. Ilibidi wamsaidie kukujua mkono wake kutoka kwa ule upanga. Yaani wabataranirie makũnjĩra guoko gwake kũrĩa kwanyitĩte banga. Kwa sababu mkono wake ni kama ulikuwa umeshikana na ule upanga. Nĩ tondũ guoko gwake nĩ ta kwanyitanĩte na ũbanga ũrĩa arĩ naguo. Inasema na Mungu akampatia ushindi. Nake Ngai agĩtuĩka wa kũmũhe ũhootani. Nashukuru Bwana kwa sababu tuko katika kanisa hili. Nĩndacokirie Ngai ngatho nĩ tondũ twĩ kanitha-inĩ ũyũ. Tunahitaji washirika ambao watasimama. Nĩ tũrabatarania acirika arĩa mekũrũgama. Na wasimame na kanisa la Bwana. Arĩa mangĩhota gũka marũgame na kanitha wa Ngai. Wakaweza kulipigania. Marũĩrĩre kanitha wao. Wakaweza kusimama katika pengo. Ona marũgame thĩinĩ wa ithenya-inĩ. Wakaweza kuwa wako ndio Mungu akaweza kuwatumia. Wakorwo me gũkũ nĩguo Ngai ahote kũmahũthĩra. Bwana asifiwe. Wakati itafika wale wengine wakaweza kuondokea. Rĩrĩa kimaga ihinda rĩgakinya ngimeherere. Wewe ambaye umeelewa kwamba ni Mungu aliniita. Wewe ũremenya atĩ nĩ Ngai tu agwĩtire. Na nataka kuwa mahali ambao Mungu anataka niwe. Na Ngai nĩarenda ũkorwo harĩa arenda ũkorwo. Wacheni tusimame na kanisa la Bwana. Rekei tũrũgame na kanitha wa Ngai. Wacheni tusimame na kazi ya Bwana. Rekei tũrũgame na wĩra wa Ngai. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Na angalia ya kwamba ikiwa ni zile makazi ambayo tunafanyanga. Tũtagĩrĩrie kuona mawĩra marĩa tũrutaga rĩ. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Kama mimi saa 12 nakuanga kwa kazi. Atĩ niĩ thaa 12 ngoragwo wĩra-inĩ. Bwana asifiwe. Mwathani Saa agocwo. 12 nakuanga nimeamka. Yaani thinacara ngoragwo njũkĩrĩte. Nakuanga kwa kazi. Agakorwo na nĩnyingĩrĩte wĩra. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Hata wewe wakati ambao unaenda kazi unaamkanga mapema. Ona rĩrĩa ũrathiĩ wĩra nĩũkagĩra tene. Si nyumba ya Mungu tukaweza kuwekea maanani. Ona nyũmba ya Ngai ndũreke twĩkĩrĩre ũndũ ũyũ. Isiwe ni kungojewa tunangojewa, lakini iwe ni kungojea tunangojea Bwana. Ndũgakorwo tithe tũretererwo nĩ Ngai, ithuĩ nĩ ithuĩ tũreterera Ngai. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Tuwe tumefika mapema. Na ithuĩ tũgakinyaga tene. Isiwe ni sisi tunangojewa. Tũgakorwo tithe tũretererwo tũke kanitha. Tukaweza kuongoza ibada. Atĩ nĩguo tũtongorie gĩthomo. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Lakini iwe tumefika mapema tunamngojea Bwana. Nona ithuĩ tũgaka tene tũgeterera Ngai. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Wacha nikwambie jambo moja asubuhi ya leo. Reke kwĩre ũndũ ũmwe rũcinĩ Ya rũrũ. kwamba kulingana na kuona kwa mtu. Atĩ kũringana na ũrĩa mũndũ onaga rĩ. Hivyo ndivyo mtu anakaanga. Ũguo noguo mũndũ aikaraga. Naomba macho yetu yakaweza kusafishwa na Bwana. Nĩingĩhoya maitho maitũ mathambio nĩ Ngai. Ndio bidii ikaanza kuonekana katika nyumba ya Bwana. Nĩguo kĩo kĩonekane thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Ndio kujitolea kukaweza kuonekana katika nyumba ya Nĩguo Bwana. kwĩrutĩra kuonekane nyũmba-inĩ ya Ngai. Wacha nikwambie ndugu na dada. Reke kwĩre mũno na mwarĩ. Huwezi peana pesa zako katika kazi ya Mungu. Ndũkĩheana mbia ciaku wĩra-inĩ wa ũyũ wa Ngai. Siwe macho yako yamesafishwa na Bwana. No maitho maku makorirwo tu nĩ mathambĩtio nĩ Na Ngai. umeelewa ya kwamba nikitoa Mungu atanibariki na atanirudishia ikiwa mara mingi. Na nĩũramenya atĩ ndaruta Ngai nĩekũnjokeria ciĩ nyingĩ. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Huwezi kujitolea katika kazi ya Bwana. Ndũkĩrutĩra wĩra-inĩ wa Ngai. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Ikiwa hujaelewa kwamba kama vile utajitolea ndio Mungu atajitoa katika maisha yako. Ũtekũmenya atĩ o ũrĩa ũkwĩrutĩra ũguo noguo Ngai ekwĩrutĩra mũtũrĩre-inĩ waku. Ndugu na dada, Mungu akaweza kutusaidia. Ũguo mũno na mwarĩ Ngai atũteithie. Bwana asifiwe. Mwathani Biblia agocwo. inasema kwamba wakati wale wengine waliondokea, Kĩrĩkanĩro kĩrĩa rĩrĩa kĩmehereire. Shama alisimama.
kusimama. Shama ni koro wama rogamire. Bwana asifiwe. Mwathani Yesu. Na akaweza kumtumainia Bwana. Akehoka Ngai. Shama linamaanisha kwamba baba ni kipawa kutoka. Shama nitakuga Ngai niwe hinya wako. Bwana ndiye zawadi yangu. Kana Ngai niwe kiheo gyakwa. Bwana asifiwe. Mwathani Yesu. Bwana ndiye zawadi yangu. Ngai niwe kiheo gyakwa. Bwana asifiwe. Mwathani Yesu. Na Mwathani niwe kiheo gitu. Unajua Mungu ndio kipawa yetu. Kilikano kiraiga atia. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba akana Ibrahimu hendeleo ni dukatasi yake. Ati wakati Abrahamu alitazama watumishi wake. Na dukatasi ya Loti ni kurwa iraro. Na watumishi wake na watumishi wa Loti walikuwa wanapigana. Ni todo wazina wanyeki. Kwa sababu ya shida ya nyasi. Ni todo wale na boli na ng'ombe za kulevya. Kwa sababu walikuwa na mbuzi na ng'ombe za kulisha. Maandiko malaika ati maandiko malaika Ibrahimu aliita Loti. Na Biblia inasema Ibrahimu akaita Loti. Aliweza kumuita na akamweleza. Akimwita na akimwanatere. Akamwambia nataka ukaweza kuchagua pande moja. Akimwona niki ndo dure mwanaume. Kwa sababu ni kweli Mungu ametubariki na mifugo. Mtoto ni maivere ni turavile tona hapo. Na hakuna haja ya wafanyikazi wetu wakaweza kuzozana. Kwa hivyo chukua ile pande ambayo utaelekea. Nitaenda pande ile ambayo utaachana nayo. Biblia inasema kwamba Rutu akaangalia. Akaona pande ya Sodoma na Gomora. Vile kulikuwa na nyasi mzuri. Biblia inasema na Loti akachagua mahali pale. Na akaweza kuenenda pamoja na watumishi wake. Biblia inasema kwamba naye Ibrahimu akaachiwa pande ile ambayo ilikuwa na mawe. Bwana asifiwe. Lakini wakati Rutu alienenda, Mungu akanenea Ibrahimu. Akamwambia mimi ndiye zawadi yako. Akamwambia mimi ndiye sehemu yako. Ni kweli umeachiwa mahali ambapo ni pamawe. Lakini nitakuwa nyasi kwako. Nitakuwa kila kitu kwako. Nitakuwa wa kukusaidia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo shamba linamaanisha ya kwamba baba ndiye sehemu yangu. Baba ndiye zawadi yangu. Mangani atuwekeza kiheo gitu. Kwa hivyo Mungu amekuwa kipawa chetu. Mangani atuwekeza bitomotorera ine. Amekuwa Mungu kwa maisha yetu. Na kegaiye hamwe nawe. Na Mungu akiwa pamoja na wewe. Mangani atuwekeza. Bwana sifiwe. Kiheo uheto na atuwekane kai. Ile kipawa wewe umepatiwa inakuwa ni Mungu. Mangani atuwekeza. Bwana sifiwe. Nashukuru kwa sababu ile kipawa tunapatiwa mtu ene na anayeka. Na aikara kimenyereire. Na anakuwa ameitunza. Mangani atuwekeza. Bwana sifiwe. Shama raiga atiriri. Na Shama anasema ya kwamba kwenda kai motore ino wakora. Kuna Mungu katika maisha yetu. Lakini atuwekeza kiheo kore ni. Na yeye amekuwa kipawa kwa maisha yetu. Mangani atuwekeza. Bwana sifiwe. Na alikiheo ni kunda idia. Na yeye akiwa kipawa yeye unisaidia. Na nikohendelia aya madhira. Na ndio wakati hao waliondoka. Wakati wale wengine walitoroka. Na nene akimatukilia kora. Alisimama akakumbuka kwamba niko na yule ambaye ni kipawa changu. Lakini nikanati wende nore wenwe kiheo kwa. Akaweza kunisaidia. Lakini ukana kiedaidia. Biblia inasema kwamba yeye hakutoroka. Nilikuwa nani wedorire. Lakini alitumainia Bwana akaweza kumsaidia. Wewe hokile kaiya motaidia. Na ni kweli Biblia inasema siku hiyo Mungu akamtumia akabayana ushindi akimtumia. Na nema kirikano hinaruka ya kimoyo hotani. Bwana asifiwe. Bwana ni ngoso. Huyo ni Mungu mwema. Mungu yeye kai mwega. Bwana asifiwe. Bwana ni ngoso. Wacheni tumtumainie Bwana. Lakini tuwe hoke kai yoyo. Wacheni tumamini huyu Mungu. Nikapatoke etikia kai yoyo. Bwana asifiwe. Bwana ni ngoso. Bwana asifiwe. Bwana ni ngoso. Abishai inamaanisha Mungu ndiye kipawa chako. Abishai nitakugadiri kainwe hinya wako. Bwana asifiwe. Kana noi Abishai inamaanisha Mungu ndiye kipawa chako. Ate kainwe kiheo gyako. Abishai alifanyaje? Lakini Abishai ni kile. Aliua watu 300. Ora hiria tu 300. Bwana asifiwe. Bwana ni ngoso. Imagine watu wakiwa wamepangwa laini. Tabesi hiria tu mare to hado
na huyo aliua hao watu 300 na walikuwa na silaha, walikuwa ni jeshi ambao limekuwa limefundishwa, walikuwa na ujuzi wa vita. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Abishai inamaanisha aje? Mungu ndiye kipawa chake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na shamba linamaanishaje? Bwana asifiwe. Nilikuwa nimeconfuse hiyo majina. Elaiza linamaanisha mwadhani ni wakihewa yako. Mungu ndio kipawa changu. Mwadhani asogea. Na Elaiza aora gili yako 300. Elaiza akaua watu 300. Mwadhani asogea. Na kesha watu wale watia. Na shamba tumeambiwa nini? Aigire dikwehera haha. Onalia kimona dikwehera. Yeye alisema hata wengine wakitoroka mimi sitatoka hapa. Na kaya kiheno hota ni amuhotherete. Hebu wakapatiana ushindi akimtumia. Ali mokire kwa utogoria dosi yao siale naguo. Na wenye walikuja kuchukua tu vipawa zenye ama wale adui walikuwa wamebeba. Na ndio shamba linamaanisha atia. Na shamba linamaanisha nini? Mwadhani ni aleho. Ati Mungu yuko mahali pale. Mwadhani atogera. Ama Mungu yuko. Mwadhani ni aleho. Yaani Mungu yuko. Mwadhani atogera. Bwana sifiwe. Mbona moroida vitu? Ndugu na dada. Ni kuli hivi tuona igota mwadhani ataliho. Kuna wakati tushaikaa hivyo tunaona ni kama Mungu hayupo. Maandiko malaika shamba linamaanisha mwadhani aleho. Shamba ni kumaanisha kwamba Mungu yupo. Kwa hivyo wakati watu walikimbia mwadhani atoge wanasifiwa. Washama amenyire hata ukiwa terere. Yeye shama alikuja kuelewa ya kwamba atonalia tumatari ho mwadhani yaleho. Kama wengine hawako Mungu yupo. Morona moridi tudino wa nyumba yake. Na ndugu na dada katika nyumba la Mungu. Ona dino wa wera wake. Hata katika kazi ya Mungu. Aliyake matari ho mwadhani yaleho. Hata kama wengine hawako Mungu yupo. Niko wagiri iwade kuwekera hinya. Ndio unafaa kujitia nguvu. Nitono kile kina patana nika imono mukoro nawe. Ile haja sana ni Mungu kuwa pamoja na wewe. Nitono durioni ukaka inyale wote idadi. Kwa sababu kila jambo inayokuja Mungu atakusaidia. Mwadhani atoge. Bwana sifiwe. Jeshi oyode. Mungu ni ako na wingi, ameshinda kila jeshi. Na kenya ni honele da atusaidie. Lakini yupo ili atusaidie. Nguduza wa shamba kumenya uguo. Na baada shamba kujua vile. Ati mwadhani ni aleho. Ati yeye Mungu yupo. Ni tuona kata mwadhani atana amenya. Wakati mwingine tunaona ni kama Mungu atuelewi. Maundu malia turagera. Ni kama haoni yale mambo tunapitia. Ni tuona kama mwadhani tatani metureine ito. Hapa tunaona ni kama Mungu hapo kwa maisha yetu. Ni kama Mungu ameenda safari kubwa. Kwa vile mambo imekuwa magumu. Lakini nataka kukwambia Mungu yupo. Ako na haja ama ako na mpango yale yote inakuja kwa maisha yako. Mungu achilie yale mambo ikuja kwa maisha yako. Kwa sababu yako na nguvu ya kutushindania. Wacheni tumtumaini Mungu. Hata wengine vile walitoroka, yeye aliona Mungu yupo. Akasimama ili mapenzi ya Mungu itimie. Bwana sifiwe. Lakini maandiko inasema ya kwamba hawakukimbia sana, walirudi. Na walikuja kusherehekea baraka za Mungu. Mungu anatafuta shamba katika kazi yake. Mtu mwenye hata tingizwa na mambo. Mtu mwenye amejitolea kwa Mungu. Mtu mwenye amejipatiana kwa Mungu wake. Mwenye anaelewa ya kwamba ukifanya Mungu mtakatifu atajionyesha akiwa mtakatifu. Bwana sifiwe. Wacheni tujitolee kwa ajili ya Mungu. Wacha tuishi kama shamba. Bwana sifiwe. Sisi kusimama mahali pa petu bila kutazama watu wengine.
igana akiwa na kujenga kanisa saa ngapi? Mwathani atoge Bwana sifiwe. ati mundu marutaga pesa cigana Wanatoanga pesa ngapi? ugakorwo we urarutithania wira nake Inakuwa ya kwamba wewe unafanya kazi pamoja na Mungu, unaruta kiwango kiria Ngai aguteithetie na unatoa kulingana na ile kiwango Mungu amekusaidia, ni tondu wa wendo uria uratindikwo ni wendo uria wendete Ngai naguo, kwa sababu unasukuma na ile upendo unapenda Mungu nao. Mwathani atoge Bwana sifiwe. uyu ni Ngai mwihokeku. Huyu ni Mungu mwaminifu. Ngirekereria kwenda mundu wetagwo Benaia, Na nikimalizia kuna mtu anaitwa Benaia. Mwathani atoge Bwana sifiwe. maandiko manaiga Maandiko inasema ya kwamba ati hindi iria kwari na sino, ati wakati kulikuwa na theluji, hindi iria kwari na barafu, ama wakati kulikuwa na theluji, hindi iyo ni wandu makoragwo metigirite, hiyo ni ile wakati walikuwa wanaogopa sana, ni tondu nyamo ingiumira ndungihota kupambana nayo, kwa sababu mnyama angetokea hungeweza kupigana na huyo mnyama. lakini neno la Mungu linasema na Benaia akawekwa katikati, akawekwa sehemu ya wale ambao Benaia agekirwa katikati kaja, akawekwa sehemu ya majina ya wale ambao walikuwa ni shujaa, yani akiwa maleta ine madware mare jaba, wale watu ambao ni wa kwanza. madware mare ampere fio. Bwana asifiwe. Ni Ni kwa sababu wakati ambao kulikuwa na barafu, ndio kwa na barafu hiyo, aliingia kwa shimo na akapambana na simba na ndire na akikira ili maana akihora na akaweza kuua ule simba. na akihora na morothi hiyo. Biblia inasema kwamba kulikuwa na Mumisri Na akikana ngikingani hali na Mumisri ambaye alikuwa ni yeye ni kama simba. ndio ndio ahia na morothi. Bwana asifiwe. Mwadhani ya Katika hali ya kukimbia kwake igororia kwanya na gwake alikuwa ni kama simba, ahia na morothi, ikiwa ni kuruka kwake kwani koroga gwake mambo yake alikuwa ni kama simba. yani maundu mothe kaweka hata Biblia morothi. inasema naye Benaia Naona kipena hii ale akakutana na huyo Misri ambaye alikuwa ni kama simba. alisema na Mumisri sio ahia na morothi. Huyo Misri akakuja na mkuki. Lakini Mumisri sio yokana na itimu. Bwana asifiwe. Mwadhani ya Na yeye alikuwa na kamuti tu. Naona akiana na kamote tu. Biblia inasema kwamba aliweza kumnyang'anya Lakini kama kaiga ave ni hotira kumotunya mote. ule mkuki wake Yani itimore ule yake. na akaweza kumuua nayo. Na agetuka wa kumora ngaona itimore. Bwana asifiwe. Mwadhani ya Mungu. Nashukuru Bwana kwa sababu yeye ni mwema. Yasho kiria kaitaba ni tondo ni Kwa mwana. wakati ule Mumisri ambaye anakaa kama simba, Kwa Mumisri sio ahia na morothi. wakati alitokea Ndio ame meriri. macho ya Benaia hakuona akikufa, We pena ya doni we ali kuwa. kama vile wakati mwingine tunaonaga haya mambo ambayo yamekutana nami Leo tusonga gani maundu magitu kaiga maundu maya tora semani yamekuja kunimaliza, yamekuja kuniua. mokete ni wamani ile kana majorage. Bwana asifiwe. Mwadhani wosu. Biblia inasema ya kwamba Lakini kana we kauga. Benaia wakati ule mtu alitokea Bena iya ni modoshi ya na yumeria. akatokea akiwa na mkuki Na ke yumeria na itimore yake. kwamba ijitayarisha kumuua. Na harere ile kumora. Yeye hakuona akikufa, We dona agekuwa. aliona akinyang'anya ule mkuki alikuwa nayo Ona age tunya modoshi itimore yale nayo. na akimuua nayo, Na kimora ngona itimore. na hivyo ndivyo ilifanyika. Modoshi ukaino goeki Kwa hiyo kide. yeye hakutoroka, Ndio we doni ile na hanini. yeye hakuomba msamaha. Ona daho ile hero. Bwana asifiwe. Mwadhani ya Mungu. Akaweza kuachiliwa, Tuika wakurekererio tu. hata hakulia kidogo Ona dalili ona hanini. yaonekane ya kwamba ako mahali hapafai, Niguone kaneta mundu ikarete hado lakini atake. yeye alisimama akamwambia kuja. Nowe aro ngamira kimoya okareu. Tunahitaji watu wa Mungu kama hao. Sisi tunafuatirania ndo akaitasho. Wakati shida zimetokea, wanaonanga ushindi, Adware madena maumira mwana wa hoza. wanaonanga baraka, Omona ho irazi monike. wanaonanga Mungu akiwafanikisha na akiwaonekea. Mona kaya kimarazi mana kimonekane. Bwana asifiwe. Mwadhani ya Mungu. Wakati umepungukiwa, Wewe ni wanyi hanyi. unaweza kukiria kwamba Bwana atakubariki na wingi wa baraka. Mungu na akaweza kutugeuza ndio kuona kwetu kuwe tofauti. Kama kuna ambao kulikuwa na Benaia. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati adui alitokea
Mwathani atugire Mwathani wendonire guthira gwake ye hakuona kuangamia kwake. wendaturirie maru akihoya musamaha Kupiga magoti kuomba msamaha. akaniona ndikwendaga guka Ati mimi hata siku nataka kukuja ni uria mathingĩrĩkĩrĩirie kwa sababu ya vile wamenisukuma. ndakuhoya ũnjohere Mimi naomba tu nisamehe. mũndũ wa Ngai ũcio ndarĩ nabathi ĩyo Yule mtu wa Mungu hakuwa na nafasi kama hiyo. hĩndĩ ĩrĩa thũ yaimĩrire Wakati adui alijitokeza. Mwathani atũgĩre Bwana sifiwe. itimũ rĩmũkĩte narĩo Hiyo ile mkuki alikuwa amekuja na naye. merĩ na kamũtĩ Na yeye alikuwa na kijiti. akĩmenya wegũgũtunya itimũ rĩu Akajua nitakunyang'anya hiyo mkuki. na gũkũũraga narĩo Na mimi hii mkuki ndio nitakuwa nayo. Mwathani atũgĩre Mwathani Yesu. na nĩkĩo nĩ tondũ wa muonere wake warĩ tofauti Kwa sababu alikuwa naona na macho ya kitofauti. akĩrĩtwo namba ya andũ arĩa marĩ hau mbere Yeye akaekwa kwa namba ya wenye walikuwa mashujaa wa hapo mwanzoni. Mwathani Bwana atũgĩre sifiwe. andũ arĩa njamba Yaani wale mashujaa. ama marĩ na Daudi Wa mashujaa wenye walikuwa na Daudi. Mwathani atũgĩre Bwana sifiwe. ndarora muonere waku Wewe vile unaona. wanjie kuona ũhotani wa Ngai Uanze kuona kitu kama Mungu. wanjie kuona ũrĩa Ngai areka mũtũũro-inĩ waku Uanze kuona vile Mungu anatenda kwa maisha yako. wanjie kuona ũrĩa Ngai areka kanitha-inĩ wanyu Uanze kuona vile Mungu anatenda katika kanisa lenu. mũcemania ka mũrĩ erĩ ka mũrĩ mĩrongo ĩna Haijalishi kama umefika 100 ama watu wawili. tũrabatarania tuone ũrĩa Ngai angĩka Lakini tunataka kuona vile Mungu anaweza kufanya. na ũrĩa Ngai areka Ama vile Mungu anafanya yeye na Bwana mwenyewe. ũcio gatũtindĩko gatũteithia gũthiĩ na mbere Na hiyo inatusukuma tunaweza kuendelea. Bwana asifiwe Bwana sifiwe. ũguo ũyũ nĩ Ngai Kwa hivyo mwĩhokeku huyu ni Mungu mwema. Mwathani agocwo Bwana sifiwe. rĩtwa Benaia rĩramaanisha Benaia ni kama kusema atĩ Mwathani nĩakaga ati yeye Mungu ukuja na anajenga. nĩraigua twagarũrĩtio Unasikia ni kama wewe unabomolewa. rĩtwa Benaia rĩramaanisha Benaia inamaanisha kwamba kwĩna Mwathani wakaga kuna Mungu hukuja na anajenga. nĩraigua ta mũtũũrĩre waku wĩna mĩanya Unasikia ni kama maisha yako ina mashimo. nĩ ta kwĩna mĩatũka nĩ ta kwĩna mĩanya Ni kama kuko na cracks, ni kama kuna mashimo. kwĩna Ngai ũkaga gũthinga Kuna Mungu anakuja na anafunika. Mwathani atũgĩre Bwana sifiwe. nĩkĩo Benaia rĩramaanisha Na ndio unaona jina Benaia inamaanisha Ngai ũrĩa kwamba wakaga yeye ni Mungu hukuja na nĩ anajenga. kũrĩ mwako Ngai aratwaka Hivyo ni kumaanisha kuna mjengo Mungu nĩ kũrĩ maũndũ anatujenga. Ngai arathiĩ akĩhingagia Kuna mambo Mungu anakuja akitimiza. na hĩndĩ ĩrĩa Ngai arĩkorwo arĩkĩtie Na wakati Mungu atakuja na kamilishe. hĩndĩ ĩyo no ĩgĩtuĩka ya kũgega Nao dunia itakuwa ya kustajabika. kĩrĩkanĩro kĩrĩa rũgama na ũmenye niĩ ndĩ Ngai Biblia inasema simama na ujue mimi ni Mungu. nĩngwĩgocithia kũrĩ ndũrĩrĩ Mimi nitajisifu na mataifa. ona nĩngwĩgocithia kũrĩ thĩ Hata nitajisifu kwa maadui. Mwathani Bwana atũgĩre sifiwe. rekeni twĩhoke Ngai Wacheni tumtumaini Mungu. rekeni twĩrĩgĩrĩre Mwathani Wacheni tumtumaini Mungu. nĩ tondũ kwĩna maũndũ mega areka Kwa sababu kuna mambo mazuri yanatenda thĩinĩ wa mĩtũũrĩre-inĩ katika itũ maisha yetu. Mwathani atũgĩre Bwana sifiwe. nĩ ndĩrakenera Ngai nĩ tondũ wa njamba icio Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu ya hawa mashujaa. oiga Jashobi rĩmaanishĩte atĩ andũ a Ngai no marĩcoka Kwa tumesema jasho hili ni kumaanisha ya kwamba kwa Mungu watarejea. oiga Elisha rĩramaanisha Ngai nĩwe ũteithio wakwa Tumesema Eliza inamaanisha Mungu ndiye usaidizi wangu. Shama rĩramaanisha atĩ Mwathani arĩ ho Na shamba inamaanisha ya kwamba Mungu yupo. Abishai rĩramaanisha Mwathani Ngai nĩwe kĩheo gĩakwa Abinai inamaanisha Mungu ndio kipawa changu. Abishai rĩramaanisha Ngai nĩwe kĩheo gĩakwa Ama inamaanisha ya kwamba Mungu ndio kipawa changu Abinai. Benaia rĩramaanisha atĩ Mwathani nĩwe wakaga Na Benai inamaanisha ya kwamba Mungu ndio kuja na anajenga. na koguo Mwathani nĩ aranjaka Ni kumaanisha ya kwamba Mungu anakuja kunijenga. tũtikĩhoke Mwathani ũyũ Tumtumaini huyu Mungu. nĩ maũndũ marĩkũ tũragera thĩinĩ wamo Mambo gani tunapitia ndani rekeni yake? tũgĩe na muonere mwerũ Wacha tuone na macho ya tuone maũndũ kitofauti. manene na magũrũ marĩa Ngai areka Tuone mambo ya dhamana yani Mungu anatenda. nĩerekeire gwĩka mĩtũũrĩre-inĩ itũ Anakuja kutenda kwa maisha yetu. rekeni twĩhoke Mwathani Wacheni tumtumaini Mungu. tũmuone Mwathani arĩ ũteithio witũ Tuone Mungu akiwa Mungu wa usaidizi wetu. tuone Mwathani agĩtũcokereria Tuone Mungu akiturejesha. nĩ tondũ maandĩko maraiga na andũ a Ngai no marĩcoka Kwa sababu tunaambiwa kwamba watu wa Mungu watarejea tena. Mwathani atũgĩre Bwana andũ a sifiwe. Ngai no marĩcoka Watu wa Mungu
atarejea tena. Akikoni hapo urageraga na gari. Kama ni mahali hapo ulikuwa unapita na gari. No kuonekana rĩngĩ tondu Ngai no egwĩka ũrĩa aneka. Utaonekana tena kwa sababu Mungu atakuja na tende vile atatenda. Mwathani atũgĩre. Ngai nĩegũtũteithia. Mungu atakuja tusaidie. Mwathani arĩ mĩtũrĩre-inĩ itũ. Yeye Mungu ako kwa maisha yetu. No ekũgarũra maũndũ marĩa matũkonia. Atabadilisha yale mambo inatuhusu. Ngai nĩwe igai ritũ. Yeye Mungu ndiye urithi wetu. Nĩegũtuĩka kĩrĩa gĩothe tũrabatarĩra. Atakuwa kila kitu tunaohitaji. Mwathani nĩatuĩkĩte igai ritũ. Mungu amekuwa urithi wetu. Koguo tũtitigĩtwo moko matheri. Ni kumaanisha sisi si watu wameachwa. Atĩ Mwathani nĩegũtwaka. Mungu atatujenga. Mwathani atũgĩre. Tũtikihoke Mwathani. Tumtumaini huyu Mungu. Ũcio ũratwĩciria meciria ma. Mungu mwenye anatuwaza mawazo mema. Mwathani atũgĩre. Lakini tũtige gũthumbũka rĩngĩ. Wacha tusisumbuke tena. Nĩ tondũ twĩna mũtũthumbũkĩri. Kwa sababu kuna mwenye anajisumbua kwa maisha yetu. Kĩĩranĩro kĩa Ngai. Kwa sababu tuko watu walio na ahadi za Mungu. Ngai nĩaratũrathima. Mungu anakuja kutubariki. Ngai nĩaragarũra maũndũ marĩa matũkoniĩ. Mungu anabadilisha yale mambo inatuhusu. Ngai nĩaratũtheremia, nĩaratwambararia. Mungu anatuinua na anatubariki. Ngai nĩaragarũra maũndũ marĩa matũkoniĩ. Yeye Mungu anabadilisha mambo inayotuhusu. Maandĩko maraigana andũ a Ngai nĩmegũcoka. Maandiko ya Mungu inasema watu wa Mungu watarejea tena. Koguo kĩrĩa ũrĩa mũndũ eheretie Ngai no egũcokia. Maanisha yenye muovu ameondoa Mungu atarejesha. Nĩgetha gũtuĩke atĩrĩrĩ. Ndio ikuwe ya kwamba andũ a Ngai nĩmacokete. Watu wa Mungu wamerejeshwa. Andũ a Ngai nĩmateithĩtio. Watu wa Mungu wamesaidiwa na Mungu. Mwathani nĩatuĩkĩte rũgai rwao. Kweli Mungu amekuwa Mungu urithi wao. Mwathani Bwana atũgĩre. sifiwe. Nĩgetha gũtuĩke Ngai nĩamakĩte. Na ndio ikuwe ya kwamba Mungu amekuja na amewajenga. Tũtikĩhoke Mwathani. Situmtumaini Mungu. Tũtikĩrĩgĩre Mwathani. Situmtegemee Mungu. Nĩ tondũ nĩ Ngai wĩna hinya. Kwa sababu yeye ni Mungu aliye na nguvu. Nĩ Ngai wĩna ũhoti. Na tena ni Mungu aliye na uwezo. Benaia rĩramaanisha Yahweh builds. Hii inamaanisha ya kwamba Mungu ndio hujenga. Ucio Yahweh nĩakaga. Yaani Mungu Yahweh ama Mungu anajenga. Ngai ucio wĩna ũhoti wothe nĩakaga. Yaani Mungu aliye na uwezo wote anajenga. Mwathani atũgĩre. Bwana sifiwe. Ndĩrakena nĩ wĩra mwega Ngai araruta mĩtũrĩre-inĩ itũ. Nashukuru kwa sababu kuna kazi njema Mungu anatenda kwa kĩrĩa tũĩ nĩ atĩ tũtikwĩrira. Ile ametuambia hatutajuta. Kĩrĩa tũĩ tũtigũconoka. Najua ya kwamba hatuwezi aibika. Kĩrĩa tũĩ nĩ atĩ tũtigũkua. Sisi ile tunajua ya kwamba sisi si wa kufa hatukufi. Nĩ tondũ ũrĩa mwene muoyo arĩ hamwe na ithuĩ. Kwa sababu mwenye uhai yako pamoja na sisi. Nĩgetha atũme tũcoke. Ili aweze sisi turudi. Nĩgetha atuĩke ũteithio witũ. Akuwe usaidizi wetu. Nĩ atuĩkĩte kĩheo gitũ. Yeye amekuwa kipawa chetu. Rĩu ningĩ nĩwe mũtwaki. Na pia yeye ndio kuja na anatujenga. Nĩgetha nyũmba ĩyo wona yacũthĩrĩrio ĩkonekana ĩna riri. Ndio ile nyumba ikitazamiwa inaonekana ikiwa na nĩgetha andũ maige ti itherũ nĩ guoko kwa Ngai. Na ndio watu haya akisema kweli nimegharimu mkono. Maũndũ marĩa mombĩkĩte kũu nĩ Ngai ũtũmĩte mombĩke. Sababu yote yenye imeumbika mahali pale ni Mungu amefanya. Mwathani agocwo. Bwana sifiwe. Koguo mũrũ na mũrũ ithe witũ. Kwa hivyo ndugu na dada. Twĩ mwena ũrĩa wĩna baita. Sisi tuko katika upande wa faida. Twĩ mwena ũrĩa wĩna Ngai. Sisi tuko upande wa Mungu. Tũgĩrĩirwo nĩ gwĩtigĩra kana kũguoyo. Hatufai kuogopa. Na ũtanjamba ici twagĩrĩirwo nĩ kũrũgama. Lakini kama hawa mashujaa tunafaa tusimame. Hĩndĩ ĩrĩa thĩ ĩraimbũra gũthira. Ndio wakati dunia ama inakili kuangamia. Mwathani atũgĩre. Bwana sifiwe. Hĩndĩ ĩrĩa thĩ ĩraimbũra gĩkuũ. Wakati mataifa wanakili kifo. Tumbũre irathimo cia Mwathani. Sisi tukili baraka za Mungu. Tumbũre kuonekerwo nĩ Ngai. Tukili kuonekaniwa na Mungu. Tumbũre Ngai nĩaragarũra mũtũrĩre wakwa. Tukili ya kwamba Mungu anabadilisha maisha yetu. Ngai nĩarandathima. Yeye Mungu anakuja kutubariki. Wanjia kumbũra mweri ũyũ nĩ wakwa. Na ukili ya kwamba huu mwezi ni wangu. Wakwĩrathimirwo nĩ Ngai. Wakubarikiwa na huyu Mungu. Mwaka ũyũ harĩa ũtigarĩte nĩ wakwa. Hii mwaka mahali imebakisha ni yangu. Nĩgetha Ngai anyonekane. Ili Mungu wangu anionekanie. Mwathani atũgĩre. Bwana sifiwe. Na nĩ Ngai nĩegwĩka ũguo. Mungu atatenda vile. Mwathani atũgĩre. Bwana sifiwe. Hĩndĩ ĩrĩa arĩa angĩ maragera ũmũ-inĩ. Wakati wengine wanapitia kwa kukauka. Wehoka Ngai. Ukimtumaini Mungu. Ũgũkorera Mwathani nĩareka. Utapata Mungu anafanya. Gũthoma maandĩko namo maraiga atĩrĩrĩ. Nilikuwa nasoma maandiko inasema ya kwamba. Mwathani atũgĩre. Bwana sifiwe. Mekũnjĩraga atĩrĩrĩ. Maandiko ilikuwa inaniambia kwamba. Mathayo 7 kamũra-inĩ ka 7. Katika Mathayo 7 mstari. Ati ĩtia na nĩ ũkũheo. Wewe itisha na utapatiwa. Caria na nĩ ũkuona. Tafuta na utapata.
utapata. Liga murango na nĩũkũhingũrĩrwo. Kuwa wakubisha na utafunguliwa. Maandĩko makaiga atĩa? Maandiko inaendelea kusema atĩ ũrĩa wothe ũhoyaga, kwa sababu kila mmoja anaoomba nĩaheagwo, yeye hupokea, ũrĩa wothe ũcaragia, na yeye mwenye hutafuta nĩonaga, yeye hupata, ũrĩa wothe ũringaga na mũrango, kila mmoja anaobisha nĩahingũragĩrwo. huyo hufunguliwa mlango. Mwathani atũũre. Bwana sifiwe. Halafu he kamũraini hau kwandĩkĩte karaiga atĩrĩ, Hata kuna mstari mwingine inasema angĩkorwo inyuĩ mũtakinyanĩrĩte nĩmũheanaga indo iria njega kũrĩ ciana cianyu-rĩ, kama nyinyi mlio na unyonge mnapatia vitu kwa watoto wenu, how much more shall your Father which is in heaven naye Mungu wenu aliye mbinguni anaweza zaidi aje kumpatia nyinyi, give good things to them that ask him. kumpatia vitu mzuri zenye nyinyi kwa wale wote wanaomuomba. Mwathani atũũre. Bwana sifiwe. Atĩ nake Ngai ũrĩa wĩ igũrũ-rĩ, Ati naye Mungu aliye mbinguni angĩkĩmũhe indo njega atĩa, anaweza kupatia vitu mzuri aje, agĩkĩrĩrĩrie kũmũhe indo na njega, pia zidishe kumpatia vitu mzuri. inyuĩ mwĩtagia. Nyinyi mnaitishanga ama mnaomba. Mwathani atũũre. Bwana sifiwe. Hau hatirĩ ũhoro wa Ngai ndekũhe. Hapo si hakuna mahali inasema Mungu hatanipa. Angĩkorwo inyuĩ mũtakinyanĩrĩte mũheaga ciana cianyu irio iria Nyinyi wanyonge marenda-rĩ, wenye si wakamilifu mnapatia watoto wenu wakimuomba. metia thamaki mũtimaheaga nyoka, Wakiitisha samaki hamwapatii metia nyoka. mũgate mũtimaheaga ihiga. Na pia wakati wanawaitisha mkate hamwapatii Angĩkorwo mawe. mũheanaga o kĩrĩa kĩega-rĩ, Kama nyinyi mpatiana vitu mzuri, na watu wa Ngai mangĩhoya Ngai indo njega-rĩ, naye watu wa Mungu wakiomba Mungu vitu mzuri, githĩ Ngai ndangĩgĩkirĩrĩria kũmahe indo icio njega? si Mungu atazidisha hata kuwapatia vitu hizo mzuri. Mwathani atũũre. Bwana sifiwe. Koguo hatirĩ ũhoro wa ndekũheo. Kwa hivyo hapo hakuna kusema hutapatiwa, Nĩ tondũ waringaringa no mũhaka kwa ũhingũrĩrwo. sababu kila wakati unabisha Wacaria wamatha no mũhaka wone. wakati unatafuta lazima upate. Mwathani atũũre. Bwana sifiwe. Wacaria no mũhaka mũno na mũrĩthĩ tuone. Na pia wakati unatafuta lazima upate. Wahoya no mũhaka ũheo. Na pia ukiomba lazima upewe. Mwathani atũũre. Bwana sifiwe. Koguo hatirĩ handũ twerwo atĩ maũndũ mamwe ndũrĩheagwo marĩa mangĩ nĩ ũrĩheagwo. Hakuna mahali tunaambiwa zingine utapatiwa vitu zingine hutapatiwa. Kana andũ ana nĩo marĩheagwo arĩa angĩ Ama matirĩheagwo. watu fulani ndio watapatiwa, wengine hawatapatiwa. No ririkana nĩ kũhoya nĩgetha ũheo. Lakini kumbuka ni kuomba ili Nĩ upatiwe. gũcaria nĩgetha ũtuĩke wa kuona. Ni kutafuta ili uweze Nĩ kupokea. kũringaringa mũrango ũtekũnoga. Ni kupisha bila kuchoka. Na ũgatuĩka wa kũhingũrĩrwo. Na mpaka unafunguliwa. Indo icio njega Mwathani Jesu Kristo aroiga atĩrĩrĩ, Na hizo vitu mzuri Yesu Kristo anasema nĩ wendo wa Aba kũmũhe indo icio njega. ni mapenzi ya Mungu kumpatia hizo vitu Angĩkorwo mzuri. inyuĩ nĩ mũheaga ciana cianyu indo njega-rĩ, Kama nyinyi mnapatia watoto wenu vitu nake mzuri, Ithe witũ ũrĩa wĩ matu-inĩ nake nĩ wendo wake kũmũhe indo njega. naye Mungu aliye mbinguni ni mapenzi yake kumpatia vitu Akoragwo mzuri. na kĩo gĩa kũheana indo icio njega. Yaani anapatiana neno ya kumpatia hizo vitu Ũguo mzuri. gũtirĩ atĩ ndekũhe. Kwa hivyo hakuna kusema hawezi hata nipatia. Nĩ niĩ thiĩ mbere ya Ngai ndĩna Ni wĩtĩkio, mimi niende mbele za Mungu nikiwa na amani ndĩna kwĩhoka Ngai. na nikimtegemea Mungu. Ndũgame ta ũrĩa andũ aya marũgamire, Simame kama vile hawa watu walisimama. nake Ngai oke nĩgetha akinyanĩrie maũndũ marĩa njĩrĩire, Naye Mungu akuje atimize yale yote ameniahidi. na marĩa ndĩmũhoete na marĩa ndĩrirĩirie. Na yale yote nimemuomba, yale yote natamani. Mwathani atũũre. Bwana sifiwe. Koguo mũno na mũrĩrĩ tũkũiguaga ngĩkĩrwo hinya gũthiĩ na mbere na kũhoya, Kwa hivyo ndugu na dada, nilikuwa natiwa nguvu kuendelea kuomba, gũthiĩ na mbere na kũmatha, kuendelea kumtafuta huyu Mungu, gũthiĩ na mbere na kũringaringa mũrango, kuendelea na kupisha huu mlango, nĩ tondũ no kwa ndĩhingũrĩrwo, sababu nikipisha mlango lazima nĩ nifunguliwe. tondũ no ndĩona, na lazima nipate, nĩ tondũ no ndĩheo. na lazima nipatiwe. Onawe noguo kũhana. Na pia kwa maisha yako iko Nĩ vile, ũrenda indo njega, unataka vitu mzuri, ũkĩgĩa na kĩo kĩu. usikuwe na bidii ya Nĩ kuwa tondũ Mwathani aratwĩra no mũhaka tũrĩgwate. kwa sababu Mungu anatuambia lazima tupokee, Nĩ tondũ nĩ Ngai mwĩhokeku tũrahoya. kwa sababu ni Mungu mwaminifu tunamuomba. Mwathani atũũgĩre. Bwana sifiwe. Ndĩrenda tũtuĩke a kũrũgama. Nataka tusimame. Mwathani atũũgĩre. Bwana sifiwe. Nĩgetha tũtuĩke a kũrĩkĩrĩria. Ili tuweze kumalizia. Ndĩrenda tũtuĩke a kũrũgama. Nataka tusimame Nĩgetha tũtuĩke a kũrĩkĩrĩria. ili tumalizie. Ndĩrenda gũkũhe ndagĩka icio igĩrĩ. Tutakupatia hizo dakika mbili. Nĩgetha ũthiĩ mbere ya Ngai. Mwende mbele za Mungu. Arĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Nĩ Yesu. ndũĩ Ngai nĩ akwarĩria. Najua ya kwamba Mungu amekunenea. Nĩkĩo ndĩrenda gũkũhe ndagĩka ici igĩrĩ. Ndio nakupatia hizo dakika mbili. Nĩgetha o ũmwe witũ aigue nĩ
wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na ni katika jina la Yesu. Maandĩko maraiga nake ũrĩa mũthingu, Na Biblia inasema ya kwamba yule mtakatifu ũcio ndoraga atateng'eretio, huyu akimbii hata kama hakimbishwi, no aikaraga ena ũcamba. lakini anakaa na ushujaa. Lakini twĩna Mwathani atũhe ũcamba wa kĩroho, Wacha tuambie Mungu atupatie ushujaa wa tũikare kiroho. tũrĩ andũ marũgamĩte wega. Tukue watu wamesimama Hĩndĩ vizuri. ĩrĩa thĩna woka tũkona ũhotani wa Ngai. Wakati shida inakuja tunaona ushindi wa Hĩndĩ ĩrĩa Bwana. kwagĩa na ũhoro wa kwaga, Wakati tunakosa tũkona wĩingĩ wa irathimo, tunaona wingi wa baraka. tũkona Mwathani agĩtwambararia, Tunaona Mungu akituinua. tũkona Mwathani agĩtũtĩithia. Tunaona Mungu akituheshimisha. Ithuĩ tũtigũthira, Sisi si wa no kuangamia. Ngai nĩegũtũtũũria. Yeye Mungu atatuhudumisha. Ithuĩ tũtigũconoka, Sisi si wa no kuaibika. Ngai nĩegũtũtĩithia. Mungu atatuheshimisha. Ithuĩ tũtigũkua, Sisi hatukufi. no nĩtũgũtũũra nĩ tondũ wa Ngai, Tutadumu kwa sababu ya Mungu. nĩgetha tũrahe mawĩko ma Mwathani Ili tuweze kusifu matendo arĩ yake. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Na ni Jesũ. katika jina la Yesu. Aiga tũrũgame na tũmenye we nĩ Ngai, Amesema tusimame tujue yeye ni Mungu. na ũndũ wa maũndũ marĩa gwĩka mĩtũũrĩre-inĩ Kwa itũ, sababu ya yale mambo anakuja kutenda kwa maisha. nĩekwĩgocithia kũrĩ ndũrĩrĩ, Yeye atajisifu kwa maadui. ona nĩekwĩgocithia Kwa kũrĩ thĩ. mataifa. Hata atajisifu kwa sisi. Nĩ mahinda ma gũthiĩ mbere ya Ni Ngai. wakati wa kwenda mbele za Bwana. Igua nĩ ũraria na Ngai waku, Jisikie unanena na Mungu arĩ wako. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Na ni Jesũ, katika jina la arĩ Yesu. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Katika Jesũ. jina la Yesu. Baba, nĩ ndakũrathima, nĩ ndĩrakũnenehia Mwathani, nĩ ndĩrakũnengera ngumo Jehova, nĩgetha tondũ nĩ ũiyũrĩtwo nĩ hinya Mwathani, nĩ ũiyũrĩtwo nĩ ũhoti Jehova Ngai, na nĩ ũtooretie maũndũ mothe Jehova. Nĩga Ngai nĩ tondũ wa gũtũririkania Ngai witũ atĩ Mwathani tũgĩe na muonere ta ũrĩa ũkoragwo naguo, ũrĩa ũtuonaga Ngai witũ na ũrĩa warĩtie igũrũ ritũ, tũikare tuonete taguo Jehova Ngai, arĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ũratwĩra Mwathani nĩ wĩharĩirie gũkinyanĩria maũndũ marĩa warĩtie igũrũ rĩa mĩtũũrĩre itũ Mwathani. Watwĩra ũhoro wa ndungata cia kwĩhokire Jehova Ngai mwega, magĩkwĩhoka ũrĩ ũteithio wao, magĩkwĩhoka Mwathani Ngai itho matu-inĩ Jehova, metĩkĩtie atĩ we wĩ Ngai ũkoragwo ho hĩndĩ ciothe. Ngai mwega, maandĩko maraiga na ũgĩtuĩka wa kũmahe ũhotani, ũgĩtuĩka wa kũmahonokia, ũgĩtuĩka wa kũmateithia Ngai. Maandĩko maraiga nĩ ũmandĩkĩtwo marĩ njamba Mwathani, itho matu-inĩ magĩtuĩka gũthĩithio nĩga kĩgongona gĩtheru. Ririkana omwe witũ Jehova Ngai, twahoya gũteithio nĩwe, twahoya kũhumbwo riri nĩwe, twahoya Ngai kũhumbwo hinya nĩwe, twahoya Ngai witũ Mwathani ũngĩgocithia na ithuĩ Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, ũkũgarũre kuona gwitũ Mwathani, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa maũndũ moka tũkonaga ũhotani, tũkonaga muoyo Jehova, tũkonaga kĩama Ngai witũ, tũkonaga ũkĩgarũra maũndũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩguo watwĩra Ngai atĩ njamba icio Mwathani mationaga ta andũ arĩa angĩ a kawaida, no Mwathani monaga Ngai witũ itho matu-inĩ we wĩna hinya na wĩna ũhoti Jehova, monaga ũkĩmekĩra Ngai wa kĩgongona. Ririkana meciria maitũ, ririkana ngoro citũ, ririkana mĩtũũrĩre itũ Mwathani, ũka nĩgetha ũtũthamakĩre Jehova, ũka nĩgetha ũtũgĩre njĩra Ngai, ũka nĩgetha wĩonanie mĩtũũrĩre-inĩ itũ arĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩga nĩ tondũ we wĩna hinya, nĩga nĩ tondũ we wĩna ũhoti, nĩga nĩ tondũ nĩ ũtooretie maũndũ mothe arĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũkĩmahe ũhotani Jehova, ona ithuĩ tũũkĩre mĩtũũrĩre itũ, rekio tũhe ũhotani, rekio Mwathani Jehova ũtũrathime na wĩingĩ Ngai wa irathimo arĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Reke Ngai witũ twarĩrie wega waku, reke twarĩrie ũtheri waku Mwathani, reke kũrĩa gũtarĩ na njĩra ũtuĩke wa gũthondeka njĩra Mwathani, tũringĩre ciama ciaku Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kũrĩa kwĩna ũmũ Mwathani, ũka Ngai witũ nĩgetha Jehova ũtũme kũgĩe na njũĩ Ngai, ũtũme kũgĩe Ngai witũ na ithima iratherera maĩ Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ithuĩ tũthamakĩre Mwathani, ithuĩ tuonekere Jehova, ithuĩ twarĩre Ngai witũ, gĩũke nĩgetha ũtũtuĩkĩre njĩra, gĩũke nĩgetha
arĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nataka tukaweze kuomba ombi ambao mmoja ndio tukaweze kumshukuru Mungu.